I never thought you two would be the one. I couldn't really justify how you even thought could be right, 'cause everything we cherished is gone. And in the end, can you tell me if it was worth a try, so I can decide? Leaves will soon go from the banners of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. No, you never really love someone until you learn to forgive. And try as hard as I might to flee the shadows of the night. It haunts me and it makes me feel blue. But how can I try to hide when every breath and every hour I still end up thinking of you? And in the end, everything we have makes it worth the fight. So I will hold on for as long as leaves will soon grow from the bareness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright inside. Oh, you never really loved someone until you learn to forgive. I never thought that I would see the day that I decide if I should leave or stay. But in the end, what makes it worth the fight? That no matter what happens, we try to make it right. Leaves will soon grow from the banners of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. And wounds of the past will eventually heal. I said all will be alright in time, 'cause all of this comes with a love that is real. I said all will be alright in time. I said all will be alright in time. I said all will be alright in time. And all will be alright in time. No, you never really love someone until you learn to forgive. You learn to forgive. You learn to forgive. Would you know my name if I saw you in heaven?
here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Time can break your heart, have you begging please, begging beyond the door. There's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would you be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here. Di ka nagsasabi, kailangan ay tuwag na umagalubos. Kadang-kadang ay mata, umasin at ito. Paano ka
Gusto kami manapot di Aston and Husband, Anin Manis by Uncle Dano and Auntie Sulit. Problema
apo, ti amami nga ni Anastasio Emilar Sr. Pagyamana, kada kayo amin ta makita at dati panagayo ti amami. Ikamyaman na. At dalang matapo iti basit nga i-history, ikwintok kada kayo. Itatang ko apo, naggapo iti Barangay Yatyak, formerly Manawag, Lawak, Pangasinan. Tulong ordanita, Pangasinan, City Tatan. Nitatang ko apo, iti man ititoy, nasawa na ni nanang ko, si kami mga duwang agkapsat, iti supling, iti pagmamahalanda. Ngam iti nagkapukot ako na po, nayanakak iti 1974, adda isunan na po iti barangay, adda isunan iti council. Matandaan na po ni Apo nga Isos Gandia po iti kapitan ni Den. Nagserbi isuna iti barangay tayo, jak abo no CBO, barangay taon pa iti, wino hipe iti barangay tayo. Gusto nga pag yung manak mo tapo, iti kaya, no dati barangay council apo, iti barangay tulok, at yung mayaman na kanyayo. Nung tatapo, siya kon iti mang istorya. No kasano apo, iti inaramid ni amang ko, iti panahon naman. Nagsirbi apo isuna. Iti suna. Ang tandaan na taong matilas term sa iti barangay council iti. Iso ka diri suda. Tapos, surkatakon, iti 1992, nagkaroon iti eleksyon iti iski chairman. Taman? Gapo, iti ragsak na ako, ipalaban na nga anak na, iti iski chairman, napag-asata na. Dagita ako, iti istorya na iti tao. Si Maruno, itinalpasa ko 2 years, siguro si 19, diyak matandaanan, di kabisat gwapo nga ni Jonathan Millar. Si Maruno data na po, di istorya iti biyak na. Isuwa ni tatay ko, ako malilipatan na po. No, magsangsango iti tao, istorya na. Dagiti anak ko, kuna na kanyada. Naragsakak ta, uri kasi sa no, uri kasi ti managbiag mi. Urehana nga kami tatay ko, nagsingkot tatay ko ng so ato'y abuti paglagay takabo. Magita yung siguro. Na kayo nga mamumi siguro. Ni tatay ko naglaka nga sigan. Sika mamat apo iti ama. Nga dudua kami nga anak na. Timpakita na kanyami, nagpintas. Nang kami ti mamintal lumay sa aldaw, nagririt ti panagbiag mi. Hingga na iti maudi nga angas na. Ibagbaga akong tatay, edad mo. Ano kanya nata? Si kami pailangan, ingato na di manay baba na. Alam na kami nga pinarigat di kami ni tatay ko. Nagado, amo di kwa iso nga agyamiyaman na. Ni tatay ko, hindi panahon na. Manalon nga talaga. Kadwa na apo ni Madam the late former Senator Shani. Ni tatay ko, manalon. Ngam halang nga nababa nga manalon, di ba nakita na kanya na? Nakasawa na ti nga presidente Pilipinas. Abanda di Muñoz di Baisiha. Inawardan da. Most the best farmer enter the Philippines. 2007. Di award na po. Ang first birthday dyan ako kung bunyag na intad na amin. Nga intad na nga premyo na. So nga ni tatay ko, nabigla ka po. Iti amok. Amo tayo magkasta-kasta. Agag-agasam ni Mat. Ngam adi nga time. Iti amok. Ipadoktor mi. Iti amok. Maharikuber. Mabiyagpay. Iso nga, nagladingit kami, ti pamilyami. Tahang ko nga matanggap. Ngam ni Apo Diyos lang mga rod, iti mabalin. Nga mga hala, iti biyag tayo. Iso nga, Apo, nagdagsan, iti riknak. Ngam tangtanggapag. Dali tatay ko, amok nga napintas, iti papanan na nagalos nga tao. Amoy mo siguro. Hingga na iti kakanakan na, kakabagyan na. Sinayaan dito eh. Asin doon ay tilakay ng kasta. Ado ti madamdamag kon. Ang umutan na tilakay ng kasta yung kasto. Yung nada. So di tatay ko talagang
the best para kanyami ang pamilya. So nga apo agyamyama na iti pamilyami nga Milar Magno family. Nang langro na apo dagitoy nakaikamangan mi agkabsat iti pamilya apo iti Eupemia family, tiat-tiat ken Mitya family iti Palina is. Tati suportada at na kanyami kastamot dagitoy kakasinsin ko apo nga Magno. Amin kami kakasinsin apo. Ure duduwa kami gaya mga kabsat. Hindi natin nitatangkon. Kasalungay natan, awan ti kagawa mi dito. Nagaduda dagitoy kakabagyan mi nga may timulong. Ingana nata. Rugi nga ingana nata. At dagtoy da pay lang. Isu nga agyam-yaman na. Kata kayo amin nga tumulong iti pamilyami. Isu nga po, salamat. May bagakon. So nga po, ti may bagaklan tata, nagdakkel ti yamyaman may nga pamilya ti Magno, Milar, Tuminis, tadda kayo apo, nga nanipod rugi, nga datoy ti amami, katadda kayo apo, nga naki dangdanga ikana kami iti puyat, kan iti ladingit, tinangyari dati kanyami nga pamilya taong magkarot ti maramidan tayo apo tayo so ngarot mga ti oras ang daw nga pangalan ni Apo Diyos kanya na so nga apo hanak ng istorya at urang nga nabayagan tani bagabat kasinsing ko amin nga kasad na yung tipagdiamanak lang apo dati nga amami manipod ubing kami barupay idi apo tarigat ti panagbiag di pa na ide ti multulong iti pamilyame ti Karias ken Cristina tagkapsat ang arud apo tadda nga di balay mi apo tinulungan na kami iti rigaw ni gana nakarangay kami dakkel kami apo iti pamilyame so nga apo hangkong malipatan iti istorya ni nanay ko ken tatay ko ide no awan dayto nga amami kasi tulong kada kami tirigat ti panagbiag iso apo ng third naglaylayas kapulaang tamatulungan na kami ngayon gana iti barupay ngayon gana tata kanaikan na kami apo itiragsak nga panagtulong na kada kami nga hami nga malipatan kanya na nga mawang mga apo ti marigat ti maramidan tanaalang mga rudan ni apo suna iso nga dakkel nga yaman may uri sakit tinakam ti panagawan na kada kami iso nga dakkel apo mula mi lata ti panunot mi ken ti puso mi nga ni ti ama mi nga itang tasyo inikan na kami ti kundaway apo ken raksak ken panagbiag mi apo ti rigat ti panagdagidi so madatalang apo ti may baga ditoy kada kayo amin apo oray nakasanagan ko hawa mga ti mabalinan. So kapag yamanan may kada kayo apo, ya anusyo, naki dangdanggay kada kami kiti mulong ti puyat, kanti panagladingit yung kada kami panagladingit ti mulong kayo apo, so mangtidak apo, tinaimbag nga rabi tayo nga awan ti labas apo. Agyaman at salamat kada kayo amin apo. Bukil na magsalita pareho nakipas si Tarong dami-dami na titanong isang kahimasan nakasikita na babay isaw-saw
Lumagipas na. Gitaro ka talaga. Pagkaan dito kitibra. Gitaro ka talaga. Yes. Nagpay lumagipas na. Lumagipas na ba yan? Sa governor. Ikimaro mo na sala mo. May ayaw na ng big day. Yes. Ayan, nagyayin ako. Mirse. Ano malukot, nabalik na balo ng timirse. No kaya mo ni anting akwa. Iyak sing-singit ti senyor. Ng tihiling. Ayan, shout out ang tihiling. No sa dinnuman ti ayam mo. No sa dinnuman ti nakay karyang titakan. Kuya! Ayan, sakbay ti amin na po. Kulot patinggod mo. Ayan, sakbay ti amin na po. Kaya't kumangayawat. Itinaimak ko na yung puswan na pakiladingit ko apo ti pamilya nga nasitnan. Iti Millar family, condolence po. Kanalawag mo dating aguntaway apo nga kablaawak ti matang na apo barangay captain. No dataman bilang agbuibuya na yung bag na rabin. Kan amin nga kamang iti barangay. Kan kada kayo mutin apo nga may nakipagladingit ti pamilya nga nasitnan. Iti Millar family. Nangang kayo aminan. Talagang handa ba'y naglamot urayan nyo ti 40 days. Pati sumumbat ka sa duyo. Nang kay mawarasan tiros ka dumadadala ayaw wapay tinak sa ukayaw. Kaya kita apo data kalsada umunod kayo ta iti Millar family at dati waras na madamdama apo nga raffle ticket apo nga treat at dati mapang kayo ti kaya iyo nga bansa. Hoy, tumahimik ng bakla ka. Pagsasauak mo makapadisturb kayaw ay disturb. Ayan, na kita nagtarwar apo, umunod kayo apo, tadati waras ng raffle ticket, madamdama apo. Trip to Israel. Kaya iti umay, ay ta apo kat ititod apo, iti India Pacific. So nga umay kayo apo, tawarasan na kayo madamdama ti raffle ticket, baka si kayo ti makaala. Katang kugarodon nga papabayagan ng titay nga guntaway, inakon iparang ikadkadwa nga mabuybuya iti YouTube, Facebook page, kanti TikTok. Ti may samot nga kalaingan nga komedyante, with stand-up comedian, ti buo nga kailokanuan. Sira nagsakak nga mangiparang, pasabatan tayo, tinaawang kan agkakalitak na palakpak. Awan sa bali, dahi ti kalugaran nyo, ni Anting Asule! Hoy, Tata Susan! Nagtatailang mo na, yung ka nawampay, pansay! Umingingit ka. Agboy-boy, ang nakita ka bagyang, yug-yug ng Tata Susan. Piling ka pa yung agbado, kas kasi kamo na tibalikbayan ang minatayan. Nagsano ka, ikas-jay, kas-jay sumutikin matang ibaboy yung pinakita. Kasi siyempre talaga ako ibisyak mo. Tulong ko natin. Baryok di talaga mga ibisyak. Wilangam di ka na nagbabago mo tinaditisin ti basita. Oh, napitas si Padok niya ng inadatoy. Mamanaw. 65,000. Okay. Nagbado ka lang doon. Lusok-lusok pa. Ang inang tagulong din. Magutok ka. Di naman ibabayin dito. Hindi pa na ikakabagyak. Saan nga ibayin ka? Ni sarilin, di ka pa ibayin na. Pisti ka kasta. Tuntong-pak. Lalasin mo nga. Yug-yug na yug-yug. Jesu. Napal ka na. Pagkapala ngay kumawa. Awan tilato-lato. O yata lato-lato ka dati magsango. Dapat pagigaman ka. Sige, manggarag. Pagunyang manggarag. Mapagunin nga. Huwag ka na malamal taubot ko. Di ba? Nariga mo. Pagtaksan, taukulan ka ka. Huwag ka nariga mo. Garjag pabuyak. Nakatunal tatalutik ko. Kasta. Niingin. Tayo goiter na. Nagpababa. Matakunada. Ibatin kami. Ito na mabatag mo na mabalin lang ko mga ibati tilutik sulik ipanadur ko. Kung mayat tibibisting tataa. Huwag ka syempre atulong ko naman. Wow, kasakalabalasang nga kabalyo. Ay, guwisik ka tao. Tinira naktatay, ditirahan ka ba? So, kung sa mo, nung kabagyang tagitaglaw-law, dito yung kapalastog ka nga palastog. Nagpalbalastog, nagpitas ka nga paiso. Kung mo mayaingin, ito'y barangay tulong, ato ti gwapo nga lalaki to'y. Di ba ka naraman ng idipis tali? Bisa mo nga po! Di ba itata mo iwan ang gawag mo, kababayang suling? Diyan ti kasabaan. Uy, di ba ito ti malayo, di kasabaan, nagpataba! Sapol pa yung iwan ang gawag mo na kita kabangsita to. Ako rin ang pagsaok pa yun. Minultidat! Binaya
Dakal mo side. Dakal mo side. O ko minordida din niya speaker ngay kalatakya. Ayan ay pag kinagasa tirabi kada kayo amin apo. Ngawan tilabas na. Ito mo na unay makiladingit kami apo itiya. Millar family. Ating pa serbisyo compliments ng A&J Di Guzman Funeral Homes. Nga masarakan tayo apo. Dito'y barangay Makalong, Asinggan, Pangasinan. Kanada apo dito'y branch na dito'y barangay Tulong. At na kami apo iti Suleng Daos Ban nga nagkapumate. Araw-rawi. Ita lang apo Daos Compound ita Zone 7. Ayan. Ngayon ba kinagasan ng rabi kada kayo amin apo nang nangroon apo na datoy apo. Barangay Kapitan iti Yatyat. Kin Barangay Kapitan apo titulong na imbag. Kinagasan ng rabi kada kayo amin apo nga tilabas. Ante, nakasuyaap mo, kas nasuyaap banyas, ikay turugan. Nasiputak ko lang. Siyempre narami is nagtudo. Hindi ka pala inawi mo, di ka mun dito kung ulos mo. Amo maya tagsuyab ka nung kinagtuglot tinatayan. Wen, sumaro no. Sumarno nga. Sumaro no nga pala kita titulong. Oy, ingin. Apay. Ako nagkatalikod ka man. Wow, nagbenta sandal mo. Sisila pa. Pinatalo pantak ipugot talikod no, tatakaw kawayanan ka, mabaling ko nga pagsukil tirabong. Ay, ako rin ka. Apay. At ay papasyaw na. Dagang balikbayan na dito. Ay, may natakaan tikwate. Kuya na. Ni tatay tayo nga pimo sa'yo apo. Iso nagayam tatay malablab sanak dito nga nakaibay na kanayo. Wow. Nga nga lubusin na ang kasato. Kung kunana, dala minsan yung tigar. Sa tino tigar. Ay, dita wilo dita tigar. Kulang aja mang traffic kina tayo na magdagkam kampanya. Nagbayad well, dagay. At dala minsan nagrin na kami yung taglako dito. Lumpia kasi yung rinda. Nagrin na kami yung tigar rita dito sa wilo dyan. Nagrin na kami. Na-istorya na dyan anak na nga Jonathan nga anak na dyan. Taga-Canada. O, dyan. Ayan na to'y apo dyan anak na nga Jonathan. Jigwapo. Ayan na to'y apo. Tayo nistorya na ka na minsan iti ni tatay. Uy, nakatungtong mo ng kaltasaw. Siguro di pag-isistoy ito garrita. Nagyaglako iti override nga sabsabadita. Nantitisa. Awan yan kung karamigan ng ito nga maruya. Kasi at least nga masayang, di ba? Shout out na Titisha. Shout out ang Titisha nga nagagtituron ay tilumpia. Override nga sa bagi maruya. No, mamati kayo, ang maglalako maruya. Ang lalako! Ang lalako ba? Ano ba alita na kwamot iso na singpo mo? Bawi-bawi niya. Ayan, Sir Jonathan, gano'n nga naibagan ni ko. Ay, Jai! Kami na dati na istorya na kinyak ni Tatay Tasyo iti. Kunana na kami ta. Kunana, adamo iti baro nga dajay ka Canada. Canada kunana. Dajay nga baro kunana nagsingpot naganos ure dati inunaak kunana. Kuya Jojo. Dati jay. Iso dati mangmangtod iti pagag-agas ko kan iti kwarta kunada. Dati nga anak ko mangmangtod tayo iti kwarta iti tattao. Gapo iti kinaanos kung kinalinis ti puspuso da kunana. Handaan mo ti agpabain iti pada nga tao. Mangmangtod ta dati jay. So nga, Kuya Nats, mangmangtod ka mo titet. Amo iba ka nga lastok tama. Sadya ka na titet. Masinag ka na. Masinag ka. Mangmangtod ka mo titet. Banto-banto. Nisulit na yun. Anik anak sa haribo. Ay, baka mamumigal ka na kaya ako ni Mr. Dog! Taga na nito. No return na. No return kampusan tutong na. USA. Ay, so na pala Mangtudul. Maring. Pertama naman, awakan taga berarti dua nga babala. Dua ako nga aktual. Singer may nga positive. Tukar karupang taga PNN. Signaw. Nantiti siya. Uray senior citizen kan. Agpiro ka lang tar 5,000 may saldaw. Sanwa na di balay. Uray na. Paisyak mawa ng customer. Ayan, shout out na Dimas Jesus mo. Ayan. Nung ti simpahong tatanga Jesus. Dati kiday mo. Tanong kong may maala. Ayan, kan shout out ba't amin nga agsugsugal ante Nagiti maabak. Hang kayo nga mauawan ng tinamnama. Wow. Ito nabigat, ada di kami lawak. Umay kayo bumawi ijay. Ada pa na tayo dito, Jay pa yat. Ay, dapay. Wow, Ay, dapay. pwede pisti yun. Apoy, magbaka nga pisti mo, 10 minutes. Ana ang adakas dahi tasuling, amin tayo mapan ijay. Uri ka sa pa nang iroromon mo dahi tao nung napay kudeng. Sa bagay, pay suma. Dahil pa mamuta ka, nagpipita. Si kangay mo't ante. Oh.
May jidaster na kalabalkot tirigalaw. Kigtutun ka. Papabaditi ka man kigtutun ka. Isa mo dahil kigtutun ka. Kung kundet, silok ka Oh my God, teka mo tayo mamamuta ka rin na ito mapalasan. Alam mo may apo, ito singer min nga kasla basuraan. Apay ta basuraan da nga. Nabubulok at pinabubulok. Hoy, napindas na ito yung singer tatatani. Pagipay lang panalo na dato yun. Wan, kita Kita ni mo. Rupa. Rupa kin bagi. Atay bagilaan. Bagilaan at least wag ka. Wow, may peso. Pagbabatay ka lang tati daga. Wow. At pasalamat ka kini apo kiti ata dati duwa nga matam makitam ti aglawlaw mo. Atay pesa. At pasalamat ka kini apo dati duwa nga lapayag mo mangeg mo nya ti mapaspasamak ti aglawlaw mo. Atay peso man. At pasalamat ka kini apo dati duwa nga abot mo makaanges ka tinasaya at Atay peso man. At pasalamat ka kini apo dati duwa nga imam maramit mo ti kay mong arabito. Thank you, Lord. At pasalamat ka kini apo dati duwa nga sakam matuupar mo ti kaya mo nga papanan. Thank you, Lord. Tihan mo lang ang pagpasalamatan ading. Nya. Dagiti naganak mo. Payagan na eh. Tain niya lakda kang kasta rupam. Anak ka ng... Kakaasim. Data ka na itong problema na niyo. Katugangan na, kininang na the hospital. Ba't talagang nasikat yun the hospital nyo? Ayan, baka mabuhay. Yan katugangan na kininang na. Wow. Ay, shout out ang kinyaman tiruin na. Hoy, pagbigtaw ni Suda. Abit na pagbigtaan na nga. Ano sinutubang ko na rumar. Ayan, baka mabuhay ka rin. Sino yun na natangay tao eh? Kasi siyempre una ang positive. Positive. Sige, mapakagay isang wanan balasang, ibagab tinagan mo, na dati pick up line mo, mabalilat ta. Nyakit ti suso na dato yung nekas laubot ti ubay. Eh, pag kinagasad ka na bigata kayo amin apo siyak ni Ana, taga Makalong Asinggan. Bibiyang ni nga. Ayan, 33 years old. Anak ni Susan Liares, kan ni Luis Liares. Apay nga tamasapol pa nga ibagayo tinaganak yo. Apay nga dati first day of the school. Duwa ti anak ko ni Andong kini Andang. Asawak na dyan tugtog kalapo. Uy, si dagi to'y suli. Apay sinsos. Apay ngay. Ayan, naglalako tikit niya po ni mamang ko, baka kayo iti kumata. Uy, si dagi to'y singer. Inaramid nyo. Waiting siya dati natayanan. Napakonswilo di bubo. Tagtagin ko ti parang tugtog na tutulong. Ayan, dati contestant, number 2 tayo. Dati ako di ba? No one ugly Each time I sit by my window, imagining the night I was with you, I stare at the stars and its light remind me of you. But will you be true? 'Cause Marty, I love you. I think of you every day and night, and now I realize how I feel for you. But now you are with someone new. Though I can't, but I have to forget you. I think of you every day and every night, and now I realize how I really feel for you. But now you are gone with someone new. Though I can't, but I have to forget you. Each time I sit by my window, imagining the night I was with you, I stare at the stars and its light remind me of you. But will you be true? 'Cause Marty, I love you. I think of you every day and night, and now I realize how I feel for you. But now you are with someone new.
Though I can't, but I have to forget you. Though I can't, but I have to forget you. Together again, my fears have stopped falling. The long, lonely nights are now at an end. The key to my heart you hold in your hand, and nothing else matters. We're together again. Together again, the gray skies are gone. You're back in my arms, now where you belong. The love that I knew together again. Amami nga dapat sa pinag-sabay na rin kasi na rin. May kasi pagkakayang maraming kasi pagkakayang hindi pa sa mga kung di maraming kasi kami. Sinagawan daw ito di ba't ako sa mga karawang di balitin sa nagawa niya. Pagkawan ng mga pugal si Pasbaso niya sa pagkawan din ka rin yung pakutang ng kabaso. Ginakang apo ba ito ano na pinigit sa iyo. Lumilit ito sa mga apo sila. Ako ba po kung sa panasabay ng sunod. Sampai Diyos Ama ang pagkabalan. Ako ni Jesus Cristo. At ko'y kabdang ko'y pamilyas noon ako. Pamilyas na nadagan naman palumpos kayong kapsat ni Nalastas. Naisugat ako pinagbalita at naisip ng Ama. Kaya ito yung pamilyas ako. Ako sapay kumakasabagin Espiritu ng kapsat ni Nalastas. Ganda kayo ayat ng Espiritu pa na ay kumakiman ako kinukuha na ganda sa amin. Wabalman ako kami sa kanila at ibagin na agsito sa ibagin ang Pwede ako agsa ang ibigay. Amin ako kaayat pinagin mo ng kapsat ni Nalastas. Guys, una ako maniyan ng kumapamigan ng kapsat na kaya. Isukat ako kumain na. Ako manginanamakad sa dagat ng pamilya.
na-deny ko si magkaksak magkakaspat na siya sinagasan. Belas tahun itu cuma pinanawan sa pamilya. Ito ang losin pati ang matibatin ng katakwatan. Dapat pilihan sa kaya tundong mo sa pamilya. So pag maakali sa pamilya, ito ang ito ang losin pati ang pamilya. Ako man na namakansin sa pagsipot ako kawan sa palit na awagan mo. Doon sa siya. Pagsipot kasi kalaan si Diyos may kanilupot mo. Ako Diyos, pinawag ka ha. Nasisahay si akin mo. Kerman paninanamaan mo. At upay ako Diyos, kaya talagang pamilyas na agawasan mo kayo sa doon ang mong amin. Pagsipot ako Diyos, tawagin na rin. Dahil pipat ako, pinawa na rin pamilya na ako. Ipinagan, tumatay tayo, mani ako kayo sa Kristo. Sila may sa Diyos sa maning sarakan kadatay. Iba ko kung sa Kristo ako kayo. At ako masinadayaw, pinatamahay. Principal na kabalil, hindi ko nga na. Kita, kenteng na nayon, nawan kaya na. Tayo, walang tayawat. I can think of all the times you told me not to touch the light. I never thought you would be the one. I couldn't really justify how you even thought could be right, 'cause everything we cherished is gone. And in the end, can you tell me if it was worth a try, so I can decide? Leaves will soon grow from the banners of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. No, you never really love someone until you learn to forgive. And try as hard as I might to flee the shadows of the night. It haunts me and it makes me feel blue. But how can I try to hide when every breath and every hour I still end thinking of you? And in the end, everything we have makes it worth the fight. So I will hold on for as long as leaves will soon grow from the bareness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright inside. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. I never thought that I would see the day that I decide if I should leave or stay. But in the end, what makes it worth the fight? That no matter what happens, we try to make it right. Leaves will soon grow from the banners of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. And wounds of the past will eventually
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again.
I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had a doubt. We'd always work things out. I've learned what life's about by loving you through the years. Through the years, you've never let me down. You turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, we have come together in this Holy Mass to offer our prayers for the eternal repose of our brothers, Anastasio, Senior, and Marvin. We pray that in God's mercy and forgiveness, their souls may now be received by God in heaven. We also offer this Mass for all new members of their families, so that in this moment of sadness or mourning, may the Lord be your source of consolation and strength. Let us then acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Together we say, I confess to Almighty God. Brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through
servants, Anastasio Senior and Martin, who have fallen asleep in Christ, may rejoice to rise again through Him, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Reading from the Book of Wisdom. The souls of the just are in the hand of God, who wish to be dead, and their passing away was sought for years before men and women. Indeed, they punished, because God either found them worthy in Himself. He took them to Himself. In the time of their visitation of Christ through His love, they shall trust. Those who trust in Him shall understand are with His holy ones, and His care is with the dead. Darkness, I hear the eagle, for you are with me. Lord, 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 darkness, I hear thee. Be precious, my soul. Lord, 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 darkness, I hear thee. Lord, Lord, darkness, I hear thee. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God will give you. Jesus said to her, your brother will rise. Martha said to him, I know he will rise in the resurrection of the last day. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord. I have come to believe that you are the Messiah, the Son of God, the one who is coming into the world. The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. Please be seated. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For as one alone He accepted death, so that we might all escape from dying. As one body chose to die, so that in your sight we all might live forever. And so, in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim. We all need We pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time He was betrayed and entered willingly into His passion, He took bread and giving thanks, broke it, and gave it to His disciples, saying, Take these, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you.
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Jacinto, our Bishop, and all the clergy. Remember your servants, Anastasio Senior and Marvin, whom you have called from this world to yourself. Grant that they, who were united with your Son in a death like his, may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. In the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. We all rise. But deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace and out our sins throughout the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. Lamb of God, you take away the sins of the world. God, behold, you takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Oh
the sacrament of His body, food for the journey. Mercifully grant that strengthened by it, our brothers, Anastasia, Senior, and Marvin, may come to the eternal table of Christ, to live and praise forever and ever. Amen. The Lord be with you. And may the Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been over. Go your mission begins. Praise be to God. Yung pong mga immediate members ng pamilya ko, ng ating mga yumago, pari po ba ang lumapit kayo sa kanilang trabaho. Stand and strengthen our Lord. One day we shall joyfully meet them again, when the love of Christ, which conquers all things, destroys even death itself. Let our response be, receive their souls and present them to God the Most High. Receive your souls and present them to God the Most High. Saints of God, come to their aid, hasten to meet them, angels of the Lord. Receive their souls and present them to God the Most High. May Christ hold you, make you Himself, may angels lead you to the bosom of Abraham. Receive their souls and present them to God the Most High. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. Receive their souls and present them to God the Most High. Let us pray. May you, O Lord, recommend the souls of our brothers and your servants, Anastasia Senior and Marvin. In the sight of this world, they are now dead. In your sight, may they live forever. Forgive whatever sins they committed through human weakness, and in your goodness grant them everlasting peace. We ask this through Christ our Lord. Amen. May the angels take you into paradise in heaven. May the Marvins come to welcome you and take you to the holy city, the new and eternal Jerusalem. Amen. Eternal rest grant unto the souls of Anastasia and Marvin, O Lord. Let their better light shine upon them. May they rest in peace. Amen. May the souls and the souls of the people departed with the mercy of God rest in peace. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y silang.
man bigyang halaga. Ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kundi ako nagmamahal, sino ako? Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga. Ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kundi ako nagmamahal, sino ako? Kundi ako nagmamahal, sino ako? Nakahukit magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano niyan matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan, hindi kita malilimutan kailan may di.
Nohangan ni Anastasio Jr. Di pamilyami nga Milar Magno di umayo nagpuyat ini rabii ken ti pragtulong yo ti personal nga tulong ken iti financial nga tulong. Agyami man matapos ti barangay council tulong da ditoy ti kabalikat si Bicom Lawak chapter nga nangasis kanya ni tatay. Dan agyaman na ako. Agyaman kami. Wah, tatay. Tatalang ti maudi nga ketika ro bidaga
palubusan takan. Na kami pampanunutan nga anak mo kan pamilyam. Ta naurus kami nga pinalawa malipakan. Kay gano dito kami merbaw pidaga. So tatay inaya da ka. Nga bagak manan dirabin nga ti pamilya mi nga Milar Magno kat pasalamat kami digay ti an anos yung ngay may nakipuypuyat nakiladladingit ngay gana tataapo ngay tulod tayo dati mami dito nakikaryan ng nga daga kat dakkel nga yaman ngay kada kayo amin apo kawan tilabas yaman na kada kayo amin apo awan sa bali jay timot nga anak na anay si kamanang Painig ka na dito ang anak na nasisimpag kung na kami nga baik-baikan pandangan memang pinansyang tangan nakasuporta ka na kami suwapas pasalamat na ganda giti anak na nungon niya ti kaya da may ito na nga siksigot nung dalagi di iso nga dahil sila ang iti ibagak kanya na laman ito nag-asawa kami anak na sinapasaktan dati lang iti nagbagat kanya ang kanyang malipatan Apo, ada kay lata ako nga makipinagladingit di pamilya Milar Magno. Katagpas masalamat ang aming kada kayo apo. Salamat lang apo. Umay kayo amin jay balay damdaman ni Mang Jojo. Kaji tayo nga wala po. Kasta na po. Kanya na no mampay ka na lang nga may katlo. Diyaman ako na ayat gandungo na. Pa amin nga niya kailangan umay kalaan. Sugar tata ulitak manan iti panagyaman ti pamilya Milar ken Magno iti ayat yu gandunguyo ngagkasta ti side na ti Banger iti Tuminis amok nga ti Tuminis aduda ditoy agyamyaman daw nay kada kayo ta nakita tayo no kasano iti ayat ken panakikwatay ken ni Tatang Tasyo tatagarudan daytoyan jay maudi nga panangikararag tayon pamalubos tayon daytoy maudi apan nakakita tayo iti bagina ket iti espiritu na mapan ijay nagkaysa nga biyag kay biyag nga agnanayon ket tumakder tayo garudan tay kararagan tayo amin nga partista dawat ko masidugda inatalingin ng apuso kenendaklan anak taklo na nakam kumaapo nga group pub dito sa di nakam kumaapo babalawon may punto kinadakas dagiti kababalin ni kun dagiti paso-paso tapno may karikam kumaapo nga agdayaw pingkam tay so apo toy bunga toy puso mi akayat mi parangarang pingkam panagayat kun panagdayaw pingka Dios mi denggen na kami mga Dios mi kadagitoy apan ipararang pingka tadumteng da ko magitasam titikan na kam apo ti salaknib ti darang ti kararuami tapno magunutan ni kat apo dagiti bunga ton may mikingka dawaton mi dagiti itinagan ni Maestro Jesus amami nga dakat sa dilangit madaydayaw kat tinagan umay kat ti pagariam maramid kat ti pagaytam no kasano apo ti langit kastamot ditoy dagam tinaldaw-aldaw apo ito't magatirumbeng nga tarawon ti bagitong kararuami pakawan ng guard apo dagiti basbasol ni kas pamakawan mi kadagiti nakautang ken nakabasol kadaki di nakamapo baybayan na masulisog ti sa ilong no di ket isalakan nakamapo iti dakes gapot akupom ti pannakabalin ken gloria king kaamang agmanan santo 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 Dios ana marsot sa ngalubongan napno ti langit ken ti daga iti gloria ti biag nga agmanayon Dios man nakabalin papiksaw man apo ti panunot ken puso dagiti pamilyas da nga isukat apo iti mang palubusen tingkay sa saklang iti gloria nga agnanayon kapsat mi nga Anastasio sapay kad apo ta ingka maragpat
iti biyag nga agnanayon. At tuy dagiti naayat a pamilyam nga mangpalubos king kaitan tagsipod tanog biyag ken matay tayo upwa na tayo ni Apo Dios kunana ti Juan. So gapuna nga itan tanaturpos mon tinaramit mon dito trabaho ti daga. Kastamit nalpas mon iti rebrebengem kadi anak mo ken ti pamilyas mo. Itan agsublikan kabsat mi nga Anastasio ket dagiti pamilyas mo si naayat dametten nga mangpalubos king ka agsipod ta isuting kare ni Apo Dios. Agyaman met dagiti pamilyas mo agsipod dagiti impahib mo nagbendisyon kadakwada. Apo manginanama dagiti pamilyas mo ngayong kasininaan nga ti gloria ken ti biag agnanayon ken iti kinatalna iti pamilyas na nga ti urnos ken kapya na nipud pay iti addan dayta nga naramid mo. Dagiti nasayaat nga naramid mo apagatan ti Dios. Isu ti balon mo asumaklang king kuana ta ibatim jay saan nga nasayaat nga naramid mo. Dagito iti ipakuyog dagiti pamilyas mo nga tinungtungom. Apo Dios manginanama kami tingka agsipud taawang sa bali nga awagan me no dilaeng siksika agsipud ta sikalaang Apo Dios ti man nakabalin ken manupot ken maningasalakan iti parsuan. Apo dagito ka din Apo Dios da kayo nga nayat nga espiritu ken da kayo nga angheles da kayo ti kantabayan na nga dumanon ken sumaklang iti biyag nga agnanayon. Kabsat mi nga Anastasio alam palubusan dakan taag soting kedengan ti Apo. Daytoy nga maudi nga panangkita ti pamilyas mo king ka daytoy ti inspirasyon da king ka nga inggana iti maudin nga daytoy. Apo adupay ti kayat dadawaten dagiti pamilyam ngam ammumi Apo Dios nga nayat ken nadungmo ka sapay kat Apo ti paay mo pay dagito nga arapap an iti tunggal may sa wada. Dagitoy garud apon ti dawaten mi apanang palubos iti kabsat mi nga Anastasio. Iti maymay sa Dios aman nang isalakan kadatayo gapo ken Jesucristo nga Apo tayo. Adda ko makinadaya o kinadayag kinatoray ken ti panakabalin iti punganay ita ken tagnanayon nga wantinggana. Amen. I wanted you for life, you and me in the wind. I never thought there'd come a time that our story would end. It's hard to understand, but I guess I'll have to try. It's not easy to say goodbye. For all the joy we shared, all that time we had to spend. If I had one wish, I'd want forever back again. To look into your eyes and hold you when you cry. It's not easy to say goodbye. I remember all those great times we had. So many memories, some good, some bad. Yes, and through it all, those memories will last forever.